Ay, traffic. Traffic sa EDSA. Pupunta kami ng Amel Ab. Kasama ko yung driver. Badahay da sura? Eras? Ayan, driver. Kasama yung driver. Oh, traffic sa EDSA, oh. Anak ng tinapay, yan. Traffic. Bilis pagpatakbo na itong aming bantay. O, diba? Sawa-sawa ay, Shuhaida? Ano tawag doon, Piras? Sawa-sawa, Shuhaida. Shidaide. Mapi Haida Borsha mo, Piras? Walang. Basta Shidaide? Oh, ayun KFC. Going to Shidaide. Sura-sura? Sawa-sawa. Ganda ng building. Tutor ko kayo sa Lebanon. Kung saan merong هيك هو انا اخذت رونا على الامن العام الاستاذ نيكو بياخذ طلبين